Nam waangalizi na washirizi wa tukufu wa hii dao la 5/5 Funguni Media riwasili ula wakati kao ndo rakaiziziana haujarienshi harma mpango wa husiana ye deba ya ho ye dini ikao ni dini ya Uislamu na hunu kabla ya rejanjia harma ye debaino ngamrengo shabashino ni fanye presentation ya ho ndikao leweno do lone honneur ya ukanari wa receive harma ze plateau zatu ngasina Mamado ngasina Mwanyasi Abubakar Jamadari kao mzalihania harma mji wa Funguni na ye hafanya ye misomo ya droit ya harma ye universite ya Komoro na ye wasili hata harma master 2 ikao master 2 ama filière en droit des affaires spécialiste en cybercriminel. Ngasina wajau ye mwanamsho hatu muzna ikao hafanya rahe ye droit toujours harudia ama ye master 2 na ye publiciste aditsena havirlia tena hama imbawa ya science politique le suala ikao ndo lilo na iha roha harma universite ya Bushini ambao ASM le suala ikao ndo lo baoni o siku wa lewena le suala la husiana dini ya hatu ya ho Uislamu holiho de namna ye sharia shahamba haruma sharia ikao de shendesa o ye hatu shione sa ya ukana Uislamu yone dini ya Komoro le suala lino de la lihantivano rijeri usiserijue ye manieri namna rukoshindari tabghiti haurieleze hauraji anamnaje wanruanu wakufanya sharia shinu wajiruhusu wafanya watawanziha lesualalinu yeki sharia hau ye hukanarame ukana Uislamu nde dini huyoche ya he nsi ya Komori hizo na maslaha harima yensi ile suala dilo yabunge wati na ulata wakati afikana wana mango na zinji za hamba haukana wodo wa virlia domeni ya sharia sha swanru majurnalisti hazatu do kanari ya nime mbavi edeva abunge hamadunga mjo nika mwanamsho hatu musna ya rione sembavi maoni hahi hama le suala ni. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Waangalizi watukufu kaunga mwenda una uridunga imakati yanu omandonido urengeshwa baha shauvishia marhaba ila media ikayao endega unikae bahati au kausi kwa leo rijeri talazuzumbazi ama mchezo boneso wa utaalamu wa sharia nedini na sha question hiyo dutuka keti muhimu kama yake ufundi wa dini langu ngemri ya shida ya tanazusha ndio ma question za logique na sharia bien évidemment donc kama nilize na niswavo mko ramusnati bakaramdai atfanya misomo yangu amna master ya droit public et sciences politiques donc maintenant la toka tamjana utiamono babi harmoi sujet inu iwonisa ane question ndio namna inu anioma eski yoma sulaha ya uka ye legislateur Komori ya considère ya wafiki ya uka ye Uislamu ike de dini ya hensi c'est-à-dire ikaidi ikarabokana ye Uislamu imude dini ya hensi ce qui veut dire que yonde dini mshinzi ikaonge regiseo et la société à wanadamu et yeni paka ya heze institution ce qui veut dire des idara bana bana yonde defasiri ya he etemkao ikaujarjeri ritala zuzuba rane jakanenda harmati kondo ya hati konga sina uhuri
uhuria wansi yani uhuria harmwezi dongo ya sovereignty au puissance ya kama fasira kirumu anyabonga sino uhuria ya ukari renge ya azma rihensi ya mipaka ya he ila societe ya hatu au mipaka ila heti ya hatu donc sino uhuria riwafiki ka usilamu sunnite je précise bien parce que les constitutions heti usilamu sunnite yondenti yani yonde de dini ya henti ya Comores, ce qui veut dire donc registre et la société comorienne et les institutions comoriennes. Chaque kanzani on est sembabu sijuro hama confusion. Si ukavo bora hambaka Comores, ye sharia shaha usilamu kabunge joka ujaba hainu iki entrave ya ukai empêche ila ye développement ya Comores. Au kaka ngura mabayeur wato forcément des musulmans, ou qui sont musulmans qui ne sont pas des sunnites. Il y a encore des gens investissent comme non, parce que en Arabie Saoudite, ou ici là, Mohamed Assi. Et pourtant, comme John Amazirika, ma chirika, quand ma barrière, ma propriétaire, ce sont des Américains, des Asiatiques, qui, que Helim Rukan Gondrio, a belle linia, Chicabola Bassin, Rambaukana, Comoris, Inutia Kisilam. Ikawa rikansi hampaka kisila wasi kiloje Amerika ujoka wa Marekani hauye mzungu ujoka wa France yajia jansa hotajiri basi kama ujua investisa mungu ule faida ujoka yote swadaka na rafiki yangu ujua sa hotajiri au mavuna mati yatu c'est pas à nous si peuple ikawa ngio souverain riji adapté ya uladini yahe non on est le pays hôte c'est à lui de s'adapter. Vous savez pas donc c'est à lui de s'adapter aux coutumes, aux mœurs, à la religion du pays. Mais c'est pas à nous. Donc si c'est adapté, bari et madame Baholo mjoka mwanama abu gojuda useka yofre les joka franc et ka bahalo la kakarja kubale laïcité parce que abo karuge joka franc seulement ma bayo ainsi de suite non qui non ka franc. Il suffit juste wakatuka wafiki rikanedi ni ya hensi shari pange mipaka ushika rishide ripange yenti yani dini la isjeka blocage ulambasa ufu hensi et rishide riji imposer de sorte que yojuka ulobonde mjini ujuka ulobonde uto ikataba mjini ulo tuna dini yaja armenti yatu mais yashine ya respect d'ailleurs les valeurs yansi ils ont des cultures abo ils ont des dîmes ils ont des donc fanya et valeurs il y a les lourds il y a la culture il y a la langue bien sûr à l'intérieur il y a la religion shamka momansi ikao yomda yobulanda yonde tikao heningene haja ils s'en foutent des mœurs des coutumes il a même pas besoin d'apprendre la langue il a même pas besoin parce que tellement nguonio wala wenyiti kakatina besoin ya uka ya tahi ya jua zila valeur za hinyasi amjukaza mbabiabo nigulie ye manama abu ya dezeba sha mimi ngami opposition shirika ngabona tsifanye opposition yangu ngami d'accord ngamwafiki ilafikira hela legislateur mkomori wakati kao hatsawa ya zingane dini ya Hosilamu kao de sunnite kao ike de dini do sharia shudinga ya heda ula ya koma. D'accord, manyasi ngene mikro wa mozo. Assalamu alaikum. Lando Seshila Maraba ile dahoda 5/5 media walinikaye bahati ya leo jeri yele Zimbabwe wa Komori usiana question ya he dini ya Kiislamu Sunniti ni sharia ya Komori no wa Komori andani uone sa no Zimbabwe za tofauti hamwe makalima yao ya vungula bantu ekatamba daula yotinsi katamba mti woti manansi ngabo daula ngabo mti ngabo serikali ngabo manansi rambo kanaka daula ya Komori inu daula ya Kiislamu Sunniti daula shinobi ukawa mhena mndu kayao hameriti ya kanedini chala de marijue ewe mndu hindi est-ce que c'est une personne physique ou personne morale ekatamba daula shinobi elwa shimanga eta daula nudo jimlifu wahe ze choix politique
administratif judiciaire ikayao ngazi gouverneur yensi le romohanda pays et au jimlifu choix politique administratif et judiciaire zi gouverneur onti zojo kanadini et kama Rwanda zokazi jo kanadini hasa buni hauka yensi woti mwanadamu de hanadini shansi kado kanadini si woi ngerumo ni mwanadamu kama Rwanda et muwa daula la bima ya kanadini rijari kaza harmo constitution harmo préambule car le peuple comorien affirme solennellement sa volonté de cultiver une identité nationale basée sur une seule religion, islam sunnite. Et islam sunnite, car il y a un islam ou sunnite. Nous ne savons pas les différences parce que on a la minute on peut faire les voix. Et quand ça va sunnite, ça vient du terme sunna, la tradition prophétique. Et quand ça va chiite, c'est retrait, parti. Les hommes vont se lever au Canada, on a sunnite. Ramba usuna zile dezera kampeni mtume akauzirenga parce que ni kaya alima question ya kisharia wakati mtume hapa wandendeha wakaya vide juridique et vide là il rwanda vacant le terme vacant waka vacance de pouvoir à la fois on va dire ça zabari kwa mtume hapa ya choisir successeur ndani lokanaka mtume yeti monarque et de manière à choisir successeur et Zabili mtume ekade jinsiwala parce que hashwazisi wa nini en tant que l'imam wa dini aja hashwazise watena le peuple ya Maka comme étant wende guide wa hashu la Rwanda rais haja hafu we hafa wala makalifu ya bukana kangarunga we et tradition prophétique et sunna adirka wakati ya lo absent harmeze affaire d'état yo délégué le premier lieutenant wa ham représenter ija ezabari hindu mtume yatumshwazise kaka defendea hafe afanya testament ka bonifa wewe ujorenga ngini yandali samba kana ka parce que mtume yetimona abi ya bili dokana ka mtume démocrate manamba ka mtume démocrate ngini dokana ka harma eze sources za droit musulman wa heya dongo mbili ijuma na shura consensus na volonté ikaya oso ntipia ho misirini roona wala wadongo henda harma ze jori wabokana kana rikensi rivoti ye amiri et le muhaba consensus na volonté ils ont des animisa et ils ont des sources à droit musulman et question de laïcité voilà question de laïcité wanutilo wanaswara masijaji hajishangaza waishamimi mwanda muislamu défendre pour analyse parce que question de laïcité il nous évoquewa harmasura til kafirun kamizingo kawambia bwana kana amuduna matambo la kundini mwali ya dini il est question de laïcité et abo mimi leo locomor ikayao à 90%, 99% wa comoriens ou musulmans. J'ai un peu de des familles Henri Marcel, Kawa Kumori was la Mayotte. Henri Marcel au loco gérer un signe ou quatre mon colo. Ah, Kaya Wanahi, Owa Kumori, Hamada Kamil Kumori, une identité à un bon carte d'identité, nous sommes quand même Kumori, Woma chrétien. Hamademan, Hamadenamna Léo, Raoul de la Pierre, Molam Hamou, Kawo, famille, Hawacha choisi ça qui est musulman. Et les hauts, on a budgétisé à la constitution, la Bekanaka, Inu, Daoula, Yatusila, Mohamed Daoula, Wimbu, Daoula, Witim, Daoula, Imbahim, Zadeka, Muro Jimlif, Wahatua Komori, voilà les Wane Kanaka, dans un système Kada, administration, les Mahakama, les gestions, les affaires d'État, les gouverneurs ainsi. Haumbi anambi wamagokanaka ngajipaze comme état islam religion d'état islam sunnite eleo ngamjozi ze maulida ze barzanji parce que barzanji le kajandi wani branda Arabie Saoudite wala masuniti leanziwa ni mairania na wao shia ngamjozi barzanji ngamjozi zensu shell dazina kamwafu na mtume anambia kana kamwafu tsungaru ngamjozi hizo ngamjozi efetia kana kamwafu farasa nziyo parce que les musulmans haungi anambi e place ya Uislamu harimwe daula ya hatu ndio dababi wakati ya unga votewo ye budget ya eta bali votewo par rapport les principes za fungu la Mwenyezi Mungu atomsohafu au wakati yao remettre en place les institutions financières de la banque hein ils sont du fond de harmo sharia shangu na Mungu hapa kana kana investisse harimo création emploi na utoazi nzaya leo ngondo kufanya pré-au banque wamdokana ka utowe pourcentage et pourcentage na ila Mungu yako ifungwa ka hiyo riba ile wao ona ya hiba ya mahakama
e place ya usilamu ngoda mabio kati ya juge wao sadiri ukana ka rikautsaha si wa Komori riji afishe ya ukana ka si Waislamu dombi ulo dunia nazo ndoka si Waislamu dombi kumimele zina lao muzinati wenda mushini hao wende Dakar muzinati doka muzinati te musulman wa c'est toi il roko sina kama mnadojua minujua mbabu Dakar yoke sina kana mbabu dai kana kanji afishe wasuba no question za Uislamu ni question za foi zireleve au harema droit civique et domaine privé ikawewe mwamudio buda niminga mama yongu eshilo mungu harima daula dukana ka relewane rienshi en parfaite sérénité wake harmonie mtume wakati yahe alimesiti ya betini wakama juif mtume balumuna ndosha shinda ya kawalola akanamdumisha juif hizo zabari ndi alimesiti ya permete wakama juif ni majuif wao kama una conflit mtume akauregle ces conflits zao mtume kaula hata mizema na waliwaneno rekubaliani ya ukana kaa wakawanzia comme état Uislamu religion d'état inu namna ukana kaa riji afishe shababu laicité inu yani saranziraha mzungu jekani fikira ya demokrasi demokrasi inu zaidi hana harimwa Uislamu hamade namna laicité ya zaidi hana harimwa Uislamu kari danzari ngembavi rejimlisembavi intervention ya Mwanyasi Abubakar soutenu ukana suala la usiana ukana l'islam est la religion unique de l'état ani linu poroji kakartelo anai linu poroji hauli nu bo vilsongo hamba sha harumezi tedwa za humkayo wa Komori ranguja na onda leo ngasi harma eta laik ikakarjelo anabimana ngari kubaliu des divers les pratiques religieux ikao kazi swali kana ni religion ya Kiislamu Sunni manama c'est quartier ukanaka volanzia ya ukanaka nous cultivons une identité nationale basée sur une seule religion sunnite yonesa ya ukanaka balezo polisi na Islam et quand on angalia harimwa e preambuli uyo e paragraphe za lunga yonesa ukanaka si wa Komori ngarji attaché aux principes des droits fondamentaux car aussi adopté aux Nations Unies les pactes ya Ligue des États Arabes les chartes de l'Union africaine ngarji opté tena harimwa yeshua yokana kama una droit uchoisir dini yako emini mlanzia yokana ka ngari forme udini nzima ngarji joka Muislamu wanyama yetu ngwamba ka l'apostasie yokana ka wewe usitwahiri wa Uislamu ifasira kama ujikonvertise ndarama dini nyirojina mimi ni huzie mimi mwana ni Uislamu yawe ila shua ikayawe ya mziwa arme paragraphe ya ngabala ndio na faida nyingi. Est-ce que mimi wakati ndiko décider na benga mando changer de religion la mjo apporter affaire hangwila harima et tribunal ya Union africaine babanika ngajope makungumani ya upia ya jihensi harima question za laïcité ukanaka wewe kama mudio micro ini amudia micro yao wewe kama mudio Jésus amudia Jésus wewe kama mudio Allah amudia Allah umuhimu wa hatu walobano relewani riashi na amani parce que Mwenyezi Mungu wa Uislamu ça veut dire salam qui signifie paix, amani, se soumettre à un seul Dieu. Confusion parce que et quand on a passé Rabaukani au Silam, yodi ni hensi ya Komoro sukaya aborka utambala bala matizamba shamba kama mtazalwa sukabur kanza lichefra hauroni sakabu kana utoka desna rojina non. Ça se répète, mais comme on nous dit quand on voit ce monde, si wa Komori, si Maïsilam, l'État ou avec Maïsilam, depuis que le monde est monde, Chabo qui est tous à Kassiwa Komori, Kakarika et Dasna ou à toi, Mobini Hachu. Parce que aux zones Sambo, ou pas moins Racho Anchoumi, Wakaya Kaju, ils ont payé. Kujambara d'ailleurs, aka akuyulwa ne peuple kao kejaka ma musulman wanumtume kajahara yazidini zindwaji kajaziharai wala kajambazo zandrabu twami ka zamba d'ailleurs on nous a défendu le sudwa bakaila ya drabu parce que c'est une question de foi shabai kwa yoto hamadasi haja ufanona si uto hamadasi
lakini haja ngamjojo kesida sinae du de manaka rigwani wangu sika kajana distinction ka wewe wote musulman sunnite kuna ujo jamati hatu ndiwaza kanga sina eglise iwaza yokanaka juzi wakema irania wa investir secondaire wa créer université wa créer hôpital kaya wa subvention wa Komoro leo boka yentire mwana ma frères musulmans wa warungu mwende zao et les mots c'est une question ça c'est une question politique mwanduka wajibu sijumano emunduka ujaje wakati yao mimi kafungutsu mnikati janga mbaya au restaurant justement il est pas quand les okana c'est pas à nous de nous adapter à eux c'est à eux de s'adapter à notre type kaka watu fungetsumu watu abadilia watu aminetsu shika jamati yacu watu alishona kumtsana kwa tina rusa onesha uronziani parce que les restaurants zatu za wakomo ngajozi bai usilamu tuko uturuhusu shamba jojo onesha shao pa omuha wajojo ndo shindoni shilashi bishona wanduma isilamu ndo ule ofanye bazari yao ndo apiwa ofanye d'ailleurs après gabalu ufanye confusion et confusion globale wakati wamba ukana abahali borlo islam ani bukana jana basima islam aburi chia blocage au kabanu mimi amwelewa uka rabana islam shanga kufanya pratique eux dans la société eux dans les institutions elewa kanga pratique kao ikamlu buzi observe ngojamba kana zinti pratique za Kiislamu au zinti pratique za Kiislamu wakati kao que sous favorise mwananzi. Hello, ça je suis tout à fait d'accord. Et karamba de mahakama, et karamba des élus abana bali za usahilishe mwananzi abasa au hauyatsi basa. Là je suis d'accord avec toi. Chez question ketia, keitika vora décider est-ce que ngio réel, ngio effectif armati au abahayu ngio ani ça ne reste qu'une théorie. Voilà, le sualalo amari kanzari les Zimbabwe. Shaka biareja endelea angajuliza mkondo mrisive wa harma ize amera diona na page hatu ikanganya masala ngamjuto para ye 355 22 89 au ye 430 94 99 mrejezo ikanganya mbunge na suala au na fikira bahe anja participer harma emission yenu ujo para ye 355 22 89 au ye 430 94 99 arendelea one barnamaji ni maswala hatu waliwo ni zangu ikao do zilaiao amini ya ukana rikaba sonsi pia riono banda wa jiridongo za tsaro jiramiti hatu mana ngawo msihiri ikao ukaulo pratique dini ya ushia uende ubalwa majeshi wa kula uende wa baya wa ndini hata wabitwa mahakama kwa chakula hata na leo. Yes, alalona de parloni orano. Ngamjuko ujelezaje par rapport. Bon. Je vais intervenir à ma question parce que le jour à ma question entre sunnite et chiite, le Canada va nous si ma Afrique et ma musulman, le lieu arabe continent. Et ma Sénégalais ou ma musulman, et ma Guinée ou ma musulman. Na mwendar mwenzizo, unaona waparise, arimweze conflit entre sunnite et chiite. Parce que nous avons ramené un conflit entre Saoudiens et Iraniens. Nous avons des machines à l'islam. C'est l'islam. Parce que les chiens ont mandé. Nous faisons les canimals chiens, ou chiens ou les wendo. Nous faisons les chiens, parti, retrait, secte, loa jivura. Il y a des canimals lohandani. C'est Naoumar. Wakati wa ukanda ka ngarungawo et tradition prophétique ribulie yeliyoti na fideli wa mwando wa mtume ya njia yake amiri wa hatu vaheo la senadi ya ukanda kanno mimi en tant que cousin additional le manahe mimi na mérite ndino ija wa ukanda ka sisi kati d'accord vese na umara wa ukanda ka abo nyinyi de majivura nyinyi de parti ni roja les grands orangalie kauzo kama na kwa somi somo misiri na mbabala zio armetare yonesa ukana wakati mtume hafa sidnali ngwamzi hao wala waresa uvoti watahi amiri ikale uti jasa ukana ka
Shia Islam, c'est une Islam parce qu'on est Shia au moins, le Latin est Jifura, parce que les Kalima, le Kalima la Sharam, et comment de les faire les Chikomori, ou à Jifura. Léo, Karanadia au Bonzel, au Paris, Arabie Saoudite, au Iran. Et quand vous n'êtes pas le Mazaha, vous n'avez pas composé, Farata a composé entre gauche et droite, Shao Heda Hula, Iran, vous apparaît sunnite et chiite. On est américain, vous parlez républicain et démocrate. Il a question de politique. Il a vraiment élaboré la constitution, où on nous dit pencher selon les sociologues jahensi. Mimi, wakati na commencé chaque fois que nous avons dit le Kamim Komori, sur le Canada Kahari Azali Rimvoti, a aussi la drapeau de Jolimoni à Mesa Kado, pour wakati na kaze kofia hangu, a wakati mimi na vayen kandu, il est différent des Zahao, Warangokana Kanono, si badi et si jimarque une identité culturelle ya hangu. Il est le mahaleka ya osisi kaubidi réaccepte et mila ya hatu. Accepte les principes kayao ngazijiri umijini ilo namna roshida elabore constitution ya kweli shika leo nusunga jambo kanaka sisi masuniti kartari wone machia leo machia wa sur le pouvoir kartari wone masuniti ngaramene wao harima geri kayao ke turi concerne karna porje ngura hata avantage wenda Sénégal ou ma musulman ma vrai pratiquant hanasi parce que le malaka munjo uona mrondo wa taxi wa dhuhuri uhimisa za taxi za hao watu wengi swala wahima fanya jambo la mtoto unutifaruzu na taxi man hazile garla hasolida yuzi hali mbani wa dhuhuri hunu ngar jihada yao kasisi maislamu ngar jito publicité la question za usilamu une question ya foi ya droit civique irrelevant au harmo domaine privé yao Mwenyezi Mungu hakukana kao umwelewe hata uwa manadamu yasoma hana mtu mjinga parce que yasoma hata msona kalima la mwanzo tendea ya roho za mtume aomba kasoma soma ujue akukale uma mtongo ujana Allahu akbar ni nyama ni juha hiyo akwaser kasi nyamati juha na mzuri fasirabala ngaranzao wa kumori waelewe ya ukana kangaramene wao alima question kaya ukazi jali concerne irtikidwa conflit entre sunnite na chiite et conflit kwa bidisi wa kumori rukenio katiba na anti-katiba. Il y a des conflits à Kabili si on commence le canio. Ou alors nous sujet d'ambe la fédération. Ou alors nous zoani les deux names. Après ça il y a les katiba et anti-katiba. Il y a né avant si jou. Il y a là patrimoine culturel ya hatu. Il y a Kabili. Ils font ils alihane. Il y a source. Il y a ukana rishine rifanye constitution jo kadini le bon si jou. Et justement kabla ojarenga ile swala la holo yoketu naendea ule mvanya ya menya ila dini ya hatu ya kiasili ya rambasuniti ika ribulia amane mauzelezao ya avo ila isite wa pratike o shia wakane uhuria wa hao le nafasi hao wa udopara ye wa marahia wa komorikao wa harma maisha masongefa manamna mzeshi ukara mtungo kwa bambwa nzokera almajana malitaze no hawamjo duni kama psatanu no urohe setori manamufuja kanaka alaika o kalnamuka daja ni mjibu lanze katenu ni kondongo et question ya hepo ushia unuko jajaju zinasambi ushia unwandisa ranzewa baya hatu wakautenge nsini haukari jia rujuha riparise wadaya hatu mwarema udahira eze dahira zila riti za kishia na mjozizia eze zawia zila wadaya hatu watelewa tijua mwoka mashia shabanu ngadelewa nao wala hama enamna walio sekti zinji harimwa imasuniti yule namna walio sekti zinji harime mashia Waminde mashia ngabo wale kayao waswaliu ngwakazawelewe ngabo wale kayao ujitinza haweshelea mwaha wa uwa wana wa Sayyidina Ali ngabo ka waswali hamadasi hamalo president Bashar al-Assad wala shia rimono sunsipia akofaliza ye yidi ikawira France 24 kachakazalewe aswali normal hamade namna leo tujo pasar mwe masuniti ngabo masufi ngabo manzujwa hindini ngabo mahindini shamba bahanu walona fiki nazo pia waelewe ukana ka harimema imamu ikayao walitendea harimema kungumanyo ya usilamunu ya imamu lio Arabia Sauditi imamu Hanbali wale imamu wa Irana Iraki yale watu tokana imamu mzima wale wake harima division ya ukana ka waweshia usuniti et mane division il a question ya politique waka vacances de pouvoir mtume hafu on sait pas qui va prendre le relais du coup on dit harima conflit là le wajifula n'est ma majorité
et que on demande les moyens de l'indemnité que n'a pas utambandana wontiju parce que rangu hade wontiju wanu wadayahanu wa kama shia kuishia baba mama kata babi harmisius kajaja wa kugarendelea parce que voilà justement gasi à moi laïcité voilà Aboubakar andana évoqué point très très important parce que Aboubakar il nous dit que j'ai balbala à la société il sépare entre Wankao ou Masuniti et Wankao ou non parce que Aboubakar en fait quelqu'un vous jouez ici vous jouez les étapes de procédure wakati vanambukato la jua que ce soit législateur au exécutif okutola la wajua wafikirilwa wajabataka uhazi ike sharia shaurejise ya société non sharia oje ke sharia ila ngitsahau kaila problème au ila question kao il manifeste à la population. Si le cas est manifesté une seule fois, non. Il a question, il a problème kao, ungio hadaima, kao panza jinji. Donc il y a la société, donc on bouge à renge yansma, il y a quand on voit pange charia, cha résolution. Il y a une résolution, il y a un problème. Donc et kaleo ramba okana, et daula ya komoro. Luafiki ya ukarenge Uislamu sunnite ukede sharia shakomoro sukabo kwa ja consider hao kwa tujua kwa inyoroka ijom kinishia kangabo wanansi kao kwa Islamu sunnite watu Islamu hata non Shaban doit évaluer depuis l'existence du peuple comorien ou de la société comorienne, c'est un peuple de la société comorienne. Depuis l'existence de la société comorienne jusqu'à aujourd'hui, quelle est la religion qui a dominé? Quels sont les usages religieux qui ont dominé jusqu'à aujourd'hui? On ne va pas se mentir. Il y a des usages plus exposés, plus considérés, plus valus. C'est l'islam sunnite. Ce sont les usages d'islam sunnite. Ce qui veut dire qu'à la population comme la société comorienne, il y a des comportements religieux. Le plus répandu, c'est l'islam sunnite. Donc, quand on a considéré, des dispositions de type et constitution commune, les lois organiques, ils ont aussi pire, ou on a des pires non. Pourtant, ils votent. Qui n'a pas de gens qui n'y ils votent charia, qui satisfaisent, ou on a des pires. Même si c'est un intérêt général. Avant d'en profiter, ni souligne intérêt général, ça ne veut pas pour autant dire que c'est l'intérêt de tout le monde. Intérêt général, c'est l'intérêt de la majorité. Pas tout le monde. Et car la majorité, la minorité. Même la majorité, il y a une majorité sectorielle. Parce que il y a une loi. Il y a des régisseurs, par exemple, l'agriculture. Il y a des personnes qui ont des informaticiens qui ont et pourtant, c'est une loi qui régit. Il y a qu'à fikiri, il y a qu'à pangwa, il y a qu'à urewa, qu'à décider pour la majorité. Mais la majorité bénéficiaire, c'est la majorité des cultivateurs. Et même la majorité cultivateur, c'est ça la confusion entre l'intérêt général ou la majorité. Donc, l'islam sunnite et la religion est considérée comme étant la religion de l'État ou de la société comorienne, il y a beaucoup de les législateurs ignorent l'existence d'une minorité islamique ou d'une minorité religieuse qui ne sont pas pour autant islamiques dans la société comorienne ou dans l'État comorien, parce que on a des étrangers.
ngabo métissage yo kajaidiwaza chaque étude holiho on a un état souverain qui étudie au cas qui exprime qui impose sur un comportement religieux qui est censé régir ou maniérer le comportement du citoyen comorien. Zokuli swala ambao yabo amrudini urejezela swala kao tuzisa Abubakar Ramu ngo nesi ukana ika yensi hatu warasmisha ukana idini lesawe yensi hatu do Islam ilati manere ya ukana ngwarejeteo zedini za baki hauze pratique za hedini za baki shaila wakofana he intérêt majoritaire ya he citoyenneté wanaishi harumenti hatu alafu kanza diri uzisema swala lilo ukana jaje juzi raona serikali wa majeshi wandawazia wangwati pratique dini ya Kishia au sekta ya Kishia na mnadari leo jaje na wao zonisabo kana wala kwa jazia strictement kana wala Uislamu sunniti ba jaje ngo wali ngo joshida ureleze mbabi hadisio ino question religieuse ou politique d'après toi abo wanakaubidi uenjeze yabo namnaje wakauzia yema musulman chiite alors que waruhusu kwa mwashiru wa msihiru uto musulman du tout. Il y a existence, il y a communauté ito musulmane du tout. Donc, pour ne pas se mentir d'ailleurs, il y a une question politique. Il y a une question religieuse, il y a une question politique. Shawa ba mzijama bakana, yodi zola kawambaka bihanziwa me ketu pratiquer minjamba ge pratiquer wa sheria. Shama mbukana ye intention wakati ka législateur hay considère il existe how il régisse il a comportement ya hatu. C'est parce que ha considère il a usage de la pratique zahe et société comorienne. Tukawa considéré kabo de pratiquer wao limite na kauyamba parce que kati ya bamisunga bajoro habara wajiba majadala makodi hata oli hodi zibiro mahakama oli hodi ye mikanti banda mbali hatuka oli hodi zibiro harmoti ikata bamoti abantu ambade gouvernement yi Evanu rangwali amuzunu sesu ala bora wa yatimisi Evanu ekaleo rifanya sharia la constitution inuti basharia inu sharia mshinzi shahensi aukifanya sharia rija ranziha kanuni kartuzi este awe mkiona maana hili karzanziha aba ulu madam na kazan juzise buranziha ukanaka islam religion d'etat islam sunnite et place ya Islam harimo société moderne ndaba wakati vote o yelwa de finance wakati midi ya mahakama nini ngamsomonsahani muone mbahanu ya principe yadirika de intention zadaria ka uyamzi haraka tswana oilo ipratique wao harimo maisha ya hatu eza dari hindi banuka bo wende hule parce que wende directement au niveau de la justice wende hule Chabano ye réglementation et société. Yon soda ma institution raha. Gamambo harma onkensi haju. Par exemple, eka le amo silam wamba ukana. Eka mroha ahibi ya ungulo mhono. Est-ce que nabo amo mijini haju. Harma ye madavu ya haju. Gabo mikensi ya hukuma culturelle. Alors que la culture comorienne est considérée. Harma ye charia. Donc, est-ce qu'il est obligé? How est-ce qu'il y a des termes? Il y a des sanctions hamadizo, how hamadizo, pakarende ho, orendo makama, je pense que non. Il y a volonté et quand il ici sirirengi. Voilà justement. Et quand on a des gens qui besoin de nain. On dit à Facebook, il y a des gens qui besoin de nain. D'ailleurs, c'est là où se trompe la population comorienne. Parce que la population comorienne, quand tu es là, il y a au moins de waheti. Le législateur, ou la sisi de l'envote. Ou la kajajouha ou idaval, ou la sisi de l'envote. A wakati uka aussi de la kauvoti, si de la mnika pouvoir, quand il est mal. Donc, wakati rajala choisi Abubakar, il y a quand on akili, il est bavou la mbaji.
endana mnikairi bana abwika ubinika rimamini Abubakar zifikira zake hao si bajini rijiaminika lilendo Abubakar ndiye kibibu parce que yevoa ya Abubakar yakataja kwa utusomono ya besi kubaliyo ya projet de loi ya sharia hiyo ikaobinika hatanabai haonuka ye sharia hiyo gesdoka opportune pour sa communauté wala quand on et c'est là où se pose le problème. L'opportunité pour en dire qu'on a babi et opportunité. Justement, yokuna ujoni babushini mwa Abubakar. Opportunité de défendre yo yokana kazi na nje mambo Zanzibar. Mimi kama mambo ilanje parce que Abubakar. Mimi kama hamluka si amini au Islam et les valeurs. Et les valeurs que la religion nous donne. Et d'ailleurs, Emmanuel Josubutina Beka, il y a population, il y a société comorienne, il y a encore de dépravation, de déclin, c'est parce qu'on a tendance, il y a ignorer, surtout les générations et on a tendance à ignorer. On a comme Baba, il y a aussi là où il y a une photo. Ils ont quoi? Parce que Daminao, Ribala, Mbinaoka, l'islam moderne. Alors moi, on peut dire parole, mais il y a l'islam moderne. Il y a l'islam large. Shadamina wa ngarjori fasiri. Il a ngarjori fasiri de manière moderne à ce que ça soit plus léger sur nous. Donc c'est là où il y a la confusion. Donc il y a modernité, au cas de ma kamamaudou, ou d'autres cas où j'ai na waloyabo parce que on aidi uyefikiraka l'islam moderne. D'ailleurs on va la société moderne. C'est quoi une société moderne? Hino katu joka utsawa utie touche personnelle haruma mkenzi ka uretswa na Mungu ya baba hainu vodona utawa goleo babizo nazona de mwana mtoe abo vodona utawa parce que usilamu zikanoniza usilamu ikambroze nguzongi zotsano ujamba kana ya tsano ketu usaidisha non, selon la nouvelle génération, ça sera plus lourde. Donc la première c'est qui a garanti des jokas des émotions en cinéma, chaque des jokas un peu plus légère. Naam, rielewa woze intervention ama de namna mzidungao harma ze radio nana e page ya hatu ngari johenda na uona hii masala ikawa ndo yalikabili huu harima ze rezo sosio nana ze telefoni ngasina manyasi ikawa ndo ya bara ngari johu mwishilia ile suala la hahi manyasi ikawa ndo wa para. Assalamu alaikum. Ngari huishilia ho ile suala la hao wanyanyasi kaundo waruharumire shingo na baadhi za ikhtilafi za kitekniki suala la manyasi kau hakanza ya nikelo ganu karja shinda rali parisa hauzena sha ama hunga botali mwikao injia harmai page ngarunda na ujibuli ram ata wanyasa dukodore geshe ya communication ya hili suala la mobile ambisembo tayar nam manyasi ngarwishiliao. Assalamu alaikum. Swala la kama nuzija nikukana emission mbaya Naam, la fois suala ukazame soit exactement
En fait, c'est ça la question. La question de la C'est quoi la question? C'est quoi la laïcité? Mwanyasi kwa mzee Mbaba parabanu ilia uzise ajue mada ya hansibanu hakika tani ingena haki au tahawangua ile wendo ndole swala linu yevanu laïcité shinu hindri nyori kodo mjundo harma réseaux sociaux ngabija oripara harma nani mwanduka ndo mshidi yao harma 355 22 89 haoi 430 94 99 ngari shidi yao le jawabu vijana muzina tile swala ye laïcité shinu hindri Mjotendeni Jibumbavi Shizungu Salam Jenitala Zumbavi et Chikomori. La laïcité repose sur 3 principes. Et à moins la liberté de conscience et celle de se manifester, de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l'égalité de tous devant la loi, quelle soit leur croyance ou leur conviction. Ani, yaoni, et laïcité, et définition de laïcité, ani undohuri wa fikira, dohuri ani ufikira desloka ungu amin, dohuri ya ufikira, no aminifu, harmazi la ufanyao, harmazi fikira zao nezila ufanyao, na ula uhuri, harmazi séparation ya heye les institutions et la religion, c'est-à-dire l'administration, aussi la mobilité, on nous demande la séparation administrative des institutions et la séparation et l'Église catholique. Gabo et égalité de tous devant la loi, quelles soient leurs croyances ou les convictions arabes. Il y a des définitions. Par rapport à la définition, parce que au Kogoria ou le Koubal, Arme Sharia, Amaye, nous avons des Sharia, Hamo Binadam Wakihat, si Wakomos. Ce qui veut dire, là où Moïse, il a coutume ou habitude spirituelle, il y a Riwafiki et laïcité. Ça reviendrait à accepter l'homosexualité. Ça reviendrait à accepter le mariage pour tous. Et ainsi de suite. Parce qu'ils ont, d'ailleurs, il y a conception à la laïcité, en considération à la laïcité. Ils nous gardent des droits. Parce qu'en droit, Annie, ce qui est juste pour un juriste, c'est ce qui lui est favorable. Pour un juriste, hein, surtout devant la cour. C'est ce que des dispositions légales quand les gens ont beaucoup su défendre pour la client. Donc c'est comme ça aussi le sens de la laïcité. Et maintenant il en a vous. Parce que l'homosexualité il en a vous. Ou à nous encore de la laïcité. Ou à nous ou à nous à dire que liberté harmo binadamu ou wahao qui n'est pas forcément au binadamu ou à hensi et n'est pas kaire et ces sociétés belles na belle. Donc est-ce que et kabahain komori kartu sasa yamba bin razingara ka osilam inde dini ya hatu. Est-ce que komori ce que veut dire ribwa mba yauka et la komori ngasima laïque. On peut pas se manifester. Wakati mwana joka wajua na hatu zakili. Wakati maude mwanangu mwanamume ajokamba maman, je voulais t'annoncer que je suis gay, désormais je suis gay. Je veux épouser le fils de l'avocat. Est-ce que Mimi Gami Koubel? Est-ce que Wamjoba Yamojoka Koubel? Et pourtant, on est obligé de Koubel. Parce que on est dans la liberté. Et c'est la liberté de conviction. Donc pour les wazazi kaundo wari dunga harma mpango unu esala la jaba sana likazalo nese iranu le kaul li mala laicite shini rima wanafatu azone sahau zena ya ukana umuhuria ikauti mpaka wa dini bali shana na fikira na tabia ikamwanzo uzienshi ulijua uzienshi harma e definition ino wazungu kaundo do waitoa ama de azone sabana mfano
mongoni mwaze consequences za roha harma laïcité de soyana ye homosexualité kawende hata mariage pour tous irende ha do shambo shangamiza dunia basaino holiwa mwezi pia ngai pratique wao effort hata ngona communauté hao mwaishi wengine hao yakana ngwadunga wao ye definition ya life d'ailleurs abona utaona kazi wa hatu awada una kazi wa hatu ona kazi wa hatu ndio kile babu yake confondu jambi ya obize Abubakari na Yo poison laïcité, c'est une poison pour la société. Question à la laïcité. Les soins de la audition. Namna muznati ya eleza. Vanu ngasa harma interprétation. Vanu une différence entre le droit au islam et les textes coraniques. C'est quand vous interprétez namna ranzawa. Chez Sharia, mndujo interprète juriste yo interprète et namna yeye ya elewa. Le namna yeye shona afdhali. Et quand la laïcité, il y a des séparations strictes. Il y a des affaires d'État, des affaires religieuses. Chaban, comme j'ai dit, la laïcité qui est l'homosexualité. Donc, il y a des Comores qui identifient la laïcité. En Russie, il y a la laïcité. Il y a des musulmans, il y a des orthodoxes, il y a des chrétiens. Est-ce que vous parlez de mariage pour tous? Comme tu parles de et question, il y a aucun non, et laïcité, c'est une séparation stricte. Nabanu, que tu as aucun carimi ni kaisilamu, il y a aucun homosexualité zinungi. Kabati ini, il y a dunia ni vanu, il y a aucun homosexualité inungi. Na hata hapari ya hegini, obinadamu, uo kwa jakubali, rende contre nature. Ekaleo ijaleo wanamwai mwanzo lolane abwezi nyama zilishindi beti mpaka nikanedini yenelewe principe hiyo parce que kulia parona fulambe biliza helana ndoka sija paro jiri eleonga ndiko kubali nyama zilishinde wala mwabaka we nyama yabo binadamu hangu ngonda babe ngamretse dini bali o binadamu hangu ngonda babe yabo wale wonje ko kubali nyama shinshinde nanje parona bwana la biliza jire zondabo. Question de homosexualité, c'est le principe qu'il y a certains États qui ont adopté ou qui ont conviction religieuse. Il y a aussi le principe de l'islam, la constitution. Namrabi et débat, les mesures qui y a watu wazitanziani concernant la marijuana. Nzuwani wa célébrer le mariage ya mabomo. Rtitiane kafoma tsoni. Babanu ezambizi jiriyo wonti jubanu ketina maana karabaka sisi maislamu na banu karazo some constitution de préambule la wotanda hule modunda dipate kanga ji contredire mwabukana kasi maislamu ngamina droit ni choisir dini yangu na uislamu kasita droit ya bule manyanya ili ajikonvertise et abo shwabo mimi mrunyindi est-ce que abo mimi islamu au mimi kafiri ya dini yangu dai harma yosonima sharia mshinzi Sami kama njoo, au si ndela njoo. Kama niuzise. Ese tohiri. Wewe shia au suniti? Mimi suniti. Wewe suniti. Muznati? Mimi suniti. Wewe suniti. C'est tohiri mwaboka wewe suniti. Adiri ya ukana kangondo ala encontre ne makalima Mwenyezi Mungu ya haba kwa msafuahi. Parce que Mwenyezi Mungu haba watidoka ya makungumanyo halima ya dini. Hawizonda Mwenyezi Mungu katazamba. Ya ukanaka watidoka ya makungumanyo harima jini watidoka mvurano katia samba Allahu atamanyani harumedi harima ya jini watidoka ya alhamdulillah jamia watasmi alhamdulillah jamia mimi amsutiri mwambie ya ukanaka mimi islamu bali ama namna mtume yakai islamu bali ni pratique o hizo Mwenyezi Mungu ya habari fanya leo kasijati ukanaka mimi suniti c'est-à-dire ya ukanaka abo habari ya islamu Chaminga harma conviction politique za kamruha hili mashlongo au mashkuru. Wani interprétation ya Coran ya siha au 7e siècle. Ngadu job oui appliqué selon le temps et l'espace en 2021. Et ya kamhenda ya rambu ya ukanaka bo pharaon ya hafa ya vuya inginwale bahariana ya kaurangua ya ukanaka uonge ya wata basanga rujo conserve wala hasomo latitude na longitude za vungulo harimwe Coran ekengara nzorangalie rongo zinji zivungulo harimwe msohafu zi applique hawa abasaino
hawambia wala wazee wa maka waziri wa maka ya ukana kanga mjiona ule nafasi bahari ngampashao munda za dhahabu wajuka huja moja kwa wadoru wale hawani bahari sasa sana nafashao bateau na avion. Est-ce que c'est possible de réinterpréter les textes du Coran, les appliquer selon le temps et l'espace? C'est possible. Est-ce que vous avez ukanaka sikubali riramenewa harima questions za ukanaka mimi suniti wala yeshia hizo questions za Arabie Saoudite ne mashirazi na mwabudie wajimane basi sisi ni Afrika lo le continent lo musulman ne question yo kwa jahanio شبانو أفريقيانا وبكري منا وكموري ولوها رحصة المستاد وليوجو وشميسا لازم وزنبا المدنية وكان بنهار ماي وشيان وو نقول division sectorielle hata mosuniti voilà ala fuye division sectorielle yembi ani holioni mafundi mimi tsifundi wadieli yembi yanzo itilo munu komori abasaini makati yangu na sivana kataba kana wala watudeze daira nendeni wala kwa jihar maishia kazoka tusijua sha ani holiode mafundi bina Said Haruna mwotoze darasa ngoonesa ukana wanwajale ubana basainu wao wajana wabakana Abubakari woti khalifa Umar woti khalifa wareni daila wambagano ukana duharaya wono wareni wala pia wabawala tu wanruahin wala makafiri wala jao wala jao lewe mbayo nzima concernant et mafundi wa hatu waliovana wanundu mundu msirini ambao ndasomese dini haprofite afanya politique afanya propaganda sambi wala ramlauka yeshia fundi wa dini hakauswaliza harme misiri hatu katika rais hakaufanya zile darasa. Est-ce que haparo haba kalima lendao ala encontre nizo mtume haba hata leo mjuka mjamishia mndu yameukana ka yemashia wambari fanya jao litinovumbua kangali wadhinimu ndo haba jao est-ce que mparuishia sambi habeleka ni mali hauni nyumbo suivre ces reportages et ces films mzionao mparo na debarkuma yafanyilwa ni Amerika wakaenda Baghdad au Tehran mparo na adhana yaenda ala encontre les adhana za hatu si si shabushini wakati ndo wanakaujua Afrika umsiromashia unakesodolo tuamano nakaujua enamna adhana ya communauté musulmane shia Afrika wa umashia wa Israelia parce que propagandio yori yono mala ya propagandi ya hema israelien wajao wazi hao nayo umsohafu ngamjozisa wasomeza wale adana numsohafu wakamodifie ngamjozisa wakausoma woshoniha mashamsia kwa nazoni wahi ikayo wakaneli jako hitwani wakati waisha fundi vya zingaru msohafu ya somao wangokana kabufu tili namna hiyo hameni namna yanzi wamba ashigura ndoso na ibaba jao wali wa Paris yakana kwa miswafu ila data marehemu mufti Saitoni wala kaya a ordone amama malazio kwa miswahafu ya Hajar mweze edizila na mwitemro bayindiniwa sadirika inu politiki ya he ema saudien watsanganyihana ni majufu waremao yensi ya Iran na warijihar ma conflit sisikaya wangasina wana akili mbungufu riukendao Chemuti question hata zireleve au sonima edini ya Mungu. Tudobaka edini hata ni interpreteo. No wanyasi abo zoleze fikira zao amali na uzolesa yao ngo ne liberté yao ya ufikiri hilo jelika wengi wao kwa si armaye kaya hao na singa milioni masuala ngawanyasi ya usasuala ukana iranu silamu nu sidera utungwa haunu rito niko hamvu no harmo wakati wa hesaba le suala jema parce que harmone suala lo kama njia kukulu tulijibu ngam appuyer harmone suala hello kama njia kukulu ndremai discours ya Leopold wa Belge yakaulongoza na emisari wa kwenda Kongo amba mtende Kongo mdomo kama mwasomese na indigeni kama ya mzima baura nguhale wajoka mzima na admete zikubali na mwende mwasomese ukana kaya kama mwanzo ende mbeboni Mwenyezi Mungu yekanza tajiri ndo wa taxa na usiku mti wasomese waelewe na mwasomese wa kimasumi na mnasomese mwa balazio rikaurendo maprisonnier mtu wa makangala njeni
son tipi nga wasabu sasa mtungo swali weka haunalo swali cheka tu swali weka yeha amini ya dini ya kwenda kala dima swali impose wayo abadi namne mwanamama wa usele swala Boa ulaka Wege show harmaye question ntina kaumambe ukana sisi wa Komori sisi de raitsungu ntina kauiza sha harma amo Komori inu mélange ya Shiraz na Mabongo de heli kamisa balu hatelu haidu loni jo kikanu kadratsungua inu ri imposer wayo haubese inu mélange même si yo mélange on va yo théâtre car tu joie un Komori soif akaurongo wa hindi au est-ce que wakam Komori soif donc inu les populations za hatu sisi inu amila héritage d'ailleurs sida sibai sijamba de dunia kamili adamna hawa wabalia lo hindu wasama amusheba ni chance na wamruja ka ishikashara kwa ishikashizungu au shikaji kaja parvantu amos ama shobabantu kalon yeluha ya adamna hawa waibalia hawa unraporo somashio ya Ethiopia voilà haya na wao wakakuja hata ijowa hatu zabari wakaudoja wala différence ya lugha harma yeze population belle na belle mimi sina shida ni jibu yendini donc ekaleo Komori garongo henamna inu c'est parce que inu héritage entre le Shiraz non yani inu héritage des communautés kao bilikao zirizaya zipanga Komori donc ça serait pas étonnant ya ukaleo hérité yezi la religion za uondu kao waripanga nosidopanga kari conception kwa waripanga hombel bazatu shawaripanga basi kwa mwa kama shia you existe shari choisi Mwanya si apara kela Mwanya si apara hapo tunaanzari mishilie Mwanya si apara hapo kangole shilio karo shiliao oui allo wafanyaje sawa angarushili angarasisha sina ndo naam kambi naam marhaba kwesi naam Mwanama kambi mukati warenge umlongonja wisha usele suala chekanga wenda opinion garjon invite sukundwa jina uje arimweze plateau za 5 sur 5 rijeri fanye mbabanda nwafikira hauzi sele la suala ikaya ho ngaona besoin kana ka éclaircisse wanonono utina suala au Mungu aideze fikira zangu yabo hakautanga amaze fikira za muznati d'accord marhaba minji Mwanya sikabi renge fikira yako marhaba zo nazone nje Zimbabwe par rapport nizo kambi ya babanu wanuti mtume bahi tume Muhammad sidiare mwa concernant yokanaka aniklo tume
ari mwana maskini yakaulela mbuzi badata Mtume Isa wa majufu watu hambai Mwenyezi Mungu atukoshwa Desemba renge mndu mkwa mao amnikai message yake yote ndai haeche yonde heli wandu wakaya wakaureagise kujangwa majufu wambikaya wao lwankili nyingi kawenda hata ikawashinda ufikiri namna nyingwa china yode question ya kaya imakati yao ikuwa kamaka wakauona yakanaka Mtume Muhammadi woika jamerite bawe mwana wandu bi maskini na jaonde la mbuzi hata walata waka dahubini Jerusalem wazireme ukamtume Isa ke Mtume kwa Mwenyezi Mungu atukoshwa Desemba mpangaya ya ukanaka ya mike kuvari mpya eje erongolea nga mfikiria ukana wamrikaundo wa rilungao lespada liloba onivanu na de lespada la usiana dini waliho de sharia shakomori wahati ukana ye komori ye dini ya hao mahususatan de dini ya Uislamu alafu wanyasi walivanu wanzoa eleze anamnaje wandu wako hadithi inu ya ukana de dini ya Uislamu dai wanu wakufikiria rongo hinde zinude zekweli zifanyishe hao harma dini ya amenti ya hatu Uislamu ndizo ndo dini kaundo idunga wanu wanyasi Abubakari haonesa haonro ya ukana dini ya Uislamu tidizo mana hunu Zanzibar shahar mesharia baada Zanzibar tena zikontradizia na uyo au kana ngamalani waonisakana niyo tena ngamalani kao waonisakana ashamu kujoja ushwazi dini ya dini mwajina tena hizo pia ngizo harme sharia sha komo na hicho sharia shihushe ndisao yentia lakini tena harme sharia sho waone saukana na Muislamu kujoja uzia mwanya Islamu yatedia fanye yatedia nje harma dini itonde do Uislamu hizo pia zanziwa harma ye sharia mwanya Abubakari akautaya eleze ukana ambesema nu wa kwanza ye sharia shinu wabewa ambese rambe gardamba kwa ujua kwanza au kwa kujua hizo kwanza walete publicité ukana kasema Islam ama ndio riuzo ujua kama komori Islam wala holi honda hii publicité sha kweli ezanziwa kazo alikana ni realite ya hatu ilo harmwa yenti par contre madame Shwatu muzinati munisokana shati jao maana wanu wako wanzi akana do Islam au tawa hifadhi zemers nezetobia zaki komori raziriti no walitendea ukana walitendea hataranguda bala utajaleo majorité idomine heze tabia ne malezi ya Kiislamu karbanza rikulie ukana yensia hatu ikana ikembaha ikikana dini mahsusatan yabo zemers za hatu zetabia mbika urazili wa arma ulemengo wale wenu kinishia zijezi hundevu harma yensia hatu hizo ndizo fikira za mwanamshafu mzinati akautaya ya zione sevano ni wanduka wale interveneo ngardo nikani besesu ala zima ukana ye masala bon wakati wa rakazi wana usau waswili bakishana dakika mdese nsamo wala nsamo na si ukaza kifu mpaka hatunu na hunu kabla reja nika mwenyasi mzinati ya konkluye ize fikira za hai we mwenyasi kaundo wardi wanzu hali ala linia ukana définir la laïcité mafikiri kana ala linu li rongola van li tibulo haura jirangu shizungu nana shingazi yawe se abaki de sharabu na siti warabu so amrakantiwa almuhimu kartu rejiza mnaendo mtiti laïcité namna naishia no wataalamu wa kisharia wanesavanu unuhuria wa ukana mandamu ya wafikira na tabia za ukana mria kane nafasi ya ujexprime namna ya joji waze conviction zahe rekaza kidini rekaza tabia hiyo ni namna wanyasi kaundo wazi séparation stricte armoise affaire d'état ni affaire religieuse séparation c'est-à-dire kanaka les principes za kidini kasuenda za impliquer harima et gestion à les affaires d'état séparation stricte et dini bali les affaires za daula bali yo de maana ya laïcité holihonda nesha d'ailleurs une définition claire
d'accord mwanyasi muzinati hangaria pour une fois mwanyasi harwe kwa hiyo bo mwanyasi muzinati ngawena ile kaulu la habla ukonklie jojo kazakifu jojo nikabaka rivahi ya konklie jojo kazakifu pa hau kazakifu haromba kalima kao tendela wile zambabi kama position kao ndio kao gam aidi ye fikra ya ukai legislateur comorien ya wafiki kai dini ya Uislamu sunite ikede dini ya hatu misenga mjo rengambavi amjo conclure par un message de sensibilisation ya ukani wa bien ukana et comme constate henamna yezendongo ye dunia kikomorenda ona no rejelingoni wanadamu wa juhamu heni usiku viol hablo amazinyama c'est justement parce que uri échoué yemagama na wahatu wa échoué hawa kubali wa préserver harma la mission yao yoka wa protéger ila usilamu hatu wa protéger zila valeurs za usilamu hatu uzijotongeza zikefra ya ula insta animal ya heni mjima harmasi itijoji manifeste. C'était pas pour rien wakati kambla mwanadamu ya hiba vunzokono ila pour conscientiser la population non seulement mais on va pas permettre à ce que ça se pratique dans la société. Donc on kama les okanakabo ziluzukahanzi wabahi malheureusement kwa les hanziwa chaque sou ufanyilwa heshari ya mshinzi et aussi la moine. Donc je lance cet appel yauka yema législateur watu baada wazihanzi wawafiki ike des valeurs religieuses zatu shana wasasanya ziaplikewa nokasasanya ziaplikewa haswatan harma mahakama bayo ni tutongeza maudu wana hatani sijadoza ya shahula shahema serakao wa nafasi parce que hen wakati yeshari ya shosilam shijozi ngaro haundu dans la société dans la société culturelle dans les différentes localités et dans la société au niveau des institutions aswatan harma mahakama wawa igarujana au chanfulio au firage lonziani y dépravation y violation juvénile ainsi de suite ils ont pris en des autres parce que y chez femme du gojo sasana le dizo sifanyishia y meri gojo sasana kana kubale chez femme du afanye mafiti hata jokao mahakama ngezoka hule mais les sanctions zihagari ngezidorengwa au mwezi localité. Naam, shukuria mwanamshatu mzimati ya utali lazima mbali mbabezi wa kautali onisebando kana hatwari goje yao yensi hatu yenu dokana ka kartulunga izoranziha izanziwa harmo sharia eka kasufanishia kasuponziani ya bondo malani kao ngatubaki harma mondi kao ngedoka incontrôlable harmo wakati ni makati ijao atobia na zanunzo unziro manyasi jamadar rilike la ofikira la msukesi maraba menji mwanama sektoe au kazakifu avayokana kani conclure ngamjwenjeza mbaviva la mwezo muzinati yakaweleza mwe appel yakawifanya ka yo appel kaya ukana una réponse auka ukawandu kaya wao wajiwa appliquer bahari wanzi yakana ka l'islam religion d'état qui va appliquer ça parce que on applique avant déjà la charte des Nations Unies sans riwala aboya ukanaka pour exécuter la mwinginizo pia bonga mbafuyeo les droits humains za ma citoyen et zabili kanaka ya chef famille jina ndini urejea na société traditionnelle ka société ka o ipangi ha arma non égalité ka wajahe égalité mitisa wana mzee mwenye Abdalla ya kilango naso mana ndini mitisa wanae na yeye ngena muharuma wahi wa kimila ikaridoba ngweninga ranyisao mtu la kadoku hata mimi ndio kula mbidi ya mzima yuti sawa bahina trawe esambira wako morindamu ridwanzi haizo ikao ngarushi dari applique mtidwanzi haya ukana islam religion d'état parce que état kana utokana dini parce que état waitimru sha état yunu jimlifu wa fikira ulela wonsi abo jimlifu wa fikira uko na ujuo ukanaka ukanedini par contre moi hedini
Uthman azali Asumani woki kawaida na vima kaya hazalo na Uthman bana heri na mtanzania na dini wao maislamu ajua ne dini ya Uislamu shaka dima yeye ya gouvernement ya rangue mbali ya kwenda kama tijuano na Roma chrétien au tijuano et 31 décembre le 25 ya Noël ils avaient reçu une possibilité wa ifanya na leo ngaliona au Chicago yemer wa Chicago accepte ya ukanaka ya Idul Fitri ilo fetewa ilo rengwa fete zabari ndio wa komori wa lokonze wajao kufanya hizo praktiki za hao hauna nafasi sisi wajeni wa leo kwa jahunu ranzo wapesha bahari ranzi hambaki bikayao karitsu katuyunga mimi nsi harumwe contre wa ranziha ngamarumwe contre ya ukanaka daula kana kutoka dini parce que daula waitimru wekaja zolani mbabani mzaze parce que mwalumo kana dini ngika yao alona identité na daula ukasina identité eza satena la ranziha rito pratique et kabala ranziha na pratiquer au kana jaban je débat parce que on se dit à le soumettre parce que islam se soumettre na soumettre na ngasini lwa Napoleon mahakama wakati ngasina sharia jina shirejise weze banki amudo tipara homek shomek mwana yokanaka awala de mauto ngorengo 500,000 chamu la mauto intérêt à 10% na ila riba bénéfice ila riba ila faida riba de intérêt financier de pourcentage kazi wao harimo yepre waifanya ila de riba na wenye maisila muje simjamri chakafuma zoni Regeradi rambilu wa kumuri eza kweli ya ukanaka usimiti noushia inu conflit dans le territoire sisi lema africain rilio harme continent rilio ma musulman tidasi asiche no wao kwa jakubali waramene warame hadisi yao wao swali wao fanye zingine pia za kidini et wao respecte pia chaque nombre de choses ndio wale mama deba na kitu na mashini hizo kazi wao zafere za wao na mashirazi na mkazo yao marahaba menshi hamali namna mwaona ukana ideba yale okay chaka nyangu kabisa haukana rikada sina wakizibeli wakisharia yabo hena mru haukaorogo hau nafasia hau japi eneze source ikaudo ya lonizo holihode misomo ikaudo wa ifanya na hunu ngafikiri kana sonti pia hundu manfa meji haukana yatakojua ze termu za kofumulaban leonu hundu bahati hazishia hazelewa hauzena na singarombo mungu kana itikele obahi wanyaswanu wadoriba usiku hamadaunu ekaondoze nafasi wadoja bangu jawre nanushia mada zifana onazimu ikao ngizo muhimu harma societe wangu washinde wadozelewa ukonsientizeha wadojua zihaki za kiraia zihaki za kihatu mwandamu ya kikonsiano wakati ya dungo wakati namna wendao na hunu ngarembesha ni marhaba ni warmastamilia au rinunga rangu lezenzia za heratio nana ni wanukado mrinunga hamwe page ya Facebook ya hatu na unikani miadi ya ukana ngatuna na wakati ujao. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.